Bilang Fernandino na tanaturo, madakal rason kung bakit dapat tamong mayawos a bayani. Metong kareta, ing dedikasyon tamong king pamanuro, lalong-lalo na kareng kayanakan at mga tuwa na ayabot ng formal a pamagaran. Ikami po king hours at ang atin kaming ausandang Community Learning Center o CLC. Ako po ating tumatulong CLC ing metong kinyang Red Dragons Farm o RDFT Lara. Ing kadwa naman po kinyang Lara Propseti at ing katlo naman kinyang Pulong Bulo. Dapat burike salang ibikbik ing sitwasyon daring kanakong estudyante king Lara Propseti. King kasalukuyan, alata mong sapat a pasilidad king Lara Propseti. Alang kuryente, alang pisara at masalese luklukan. Dati magklase kami king metong atent o neng uling pelakwanda na kami karin, anya madalas magklase kami king lanam na ning tanaman o kaya naman king balening kanakong estudyante. Dapot hadlang ita king te kaming layunin. Adyang ating kakulangan, manatili kaming matatag king te kaming paintungulan na isundo iti uling balumi na king lugod at lunos ning Ginoo akabyusan ni ini. Bingka na akong estudyante king Lara Propseti na basta-bastang estudyante. Metong lanamang obrero. King anak dang edad, ilangan king obrada mamulot at mga lakan lang basura king dump site. Ila ding kayanakan na dakala pangarap dapat daayabot uli na king kakaluluan ning biye. Dapot king saup ning als, ni kapag-asa lang pasibayo na posiblida pang ayabot king karelang pangarap. Panedaping sasabihan ka na po, para po makalis po kami sa pangangalakal, then pag nakapagtapos po kami ng alis po, makakuha po kami ng diploma, makakahanap po kami ng magandang trabaho. Ila po yung paksaning kanakong advokasya, uling ilaying numero unong dapat sopan ning kakatamong gobyerno. Ing als ing meging dalan, bang magbalik laking karelang pamag-aral, isunduing karelang pangarap at magpumilit adyang sobra lang magkasakit king karelang biye. Anya naman king kanakong malating agawa bilang metong at alaturo, mamanindon ko pong saup o sponsor bang makapamya saup karela. Ating katutuan na niyan, may kapamiyata na pong dita pa saup karela, ano pa na ning groceries, school supplies, ang pong solar panel na makasaup mo naman king karelang pamag-aral. Uling maniwala ko po na ing pamag-aral, aliya mo sasagot king kabyas ng pang-akademiko, nune bilang metong at alaturo, nakasaup tamo rin king pamaging mayap ataw karing katamong estudyante, king kapamilatan na ning pamagpakit sawop, lingap, pangunawa at higit king aliwa ing pagiging makagino. Bilang metong matanaduro, iniing ka na pong upaya at misyon. Ing isundo, ing serbisyong ini, adyang makanano man kasakit ing kabilian. Ing tune ay edukasyon, makasalane king pisikal na pasilidad. Nune king pusong ating dedikasyon, ning bawat metong at tanaturo. Sa pinapin king kasebyan, ing tanaturo mismo, ing pekamasanting kasangkapan king pamanaro daring bawat estudyante. Fernandino ko, pagmarugol king als, ating papil na ipamagpubog, ting kinabukasan daring bawat estudyante.